Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Our gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala for having given us this opportunity to meet here today in good health. May Allah keep us all in good health until our last days, insyaAllah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya juga dapat kita bersua pada hari ini dalam keadaan sihat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita dalam keadaan sihat dan sempurna hingga akhir hayat, insya-Allah. Today I would like to discuss a little bit about Islam, the explanation, things like that. You know we are all Muslim. We know what is Islam, but there are elements nowadays. You have a lot of controversy, a lot of controversy. Misalnya kita baca Maulid Nabi itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, macam-macam lah pandangan-pandangan orang kan. Jadi kita cuba fahamkan ya macam mana. So apa tu Islam? What does Islam means? In the first place, literally Islam means submission, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Islam ya. Artinya Islam tu kita serah 100% kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. So it is a surrender, it is a submission, and also it is peace. It brings peace to you, your heart, because you surrender. Then what are the fundamentals of Islam? Fundamentals, asas Islam ialah number one, believe in the unity of God. Percaya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Satu yang penting sekali. Mana-mana agama pun mereka memang kata percaya pada satu, tapi ada macam-macam bentuk. Tapi Islam tidak ada bentuk, tidak ada apa, cuma satu je, kita percaya kepada keesaan Allah. Itu saja. Orang Hindu pun kata dia percaya pada satu Tuhan, tetapi ini semua, yang lain-lain semua cabang-cabang lah kononnya. Tapi kita tidak ada cabang. Islam is one, that's all. Allah, that's all. Then finality of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, nabi penutup. Ini yang kita kena yakin. Ada orang mengaku dirinya nabi, mengaku diri itu ni semua tak boleh kita tolak. Sebab apa? Allah kata dalam Quran, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapa kepada salah seorang kamu, tetapi dia adalah seorang nabi dan rasul dan nabi terakhir. Nabi terakhir. So lepas ni tak ada lagi nabi. Sebab itu siapa-siapa mendakwa mereka adalah nabi, kita kena tolak. Bukti kenabiannya yang terakhir daripada kitab-kitab sebelumnya. The books before that brought by Musa alaihissalam, brought by other prophets. So we see what happened, what they say, what is said about Prophet sallallahu alaihi wasallam. In the Bible, you can look at the Bible. It's called Deuteronomy chapter 18. Deuteronomy chapter 18 tells us Musa alaihissalam, or Moses, said, God told him, Allah told him, apa tu? I will raise up for them a prophet like you from among their brothers. I will put my words in his mouth, and he will tell them everything I command him. If anyone does not listen to my words that the prophet speaks in my name, I myself will call him to answer. Itu daripada Moses. Dalam Bible, Deuteronomy chapter 18. Dia kata apa? Musa alaihissalam kata, Allah beritahu kepadanya, pada Musa alaihissalam, aku akan membangkitkan seorang nabi, seperti kamu. Artinya seperti Nabi Musa alaihissalam. Ada bapa, ada mak, lahir macam biasa, semua begitu. Tak sama dengan Nabi Isa.
Isa tak ada bapa, lahirnya dengan begitu saja, Jadi tak sama lah kan. Yang sama dengan Musa alaihissalam, like Moses, Daripada lepas tu dia kata apa? He will tell them everything I command him, Dan kata-kata aku beritahu kepada dia akan keluarkan kata-kata aku. Jadi terima wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima wahyu, terus dia sampaikan wahyu itu kepada orang ramai, Dan Allah kata kalau siapa-siapa tak dengar cakap, aku akan soal dia. Jadi itu satu bukti bahawa daripada dulu sudah beritahu kepada orang ramai akan datang seorang Nabi terakhir. From these verses, in the Bible, we can know the characteristics of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Apa tu karakteristik? Apa ciri-cirinya? 3 ciri-ciri yang kita nampak. Yang pertama, he will be like Moses, that is, he has father, mother, born normal. Jadi ada sama dengan Musa alaihissalam. Yang kedua, he will come from the brothers of Israelis. Siapa tu brothers? Israelis ataupun orang-orang Yahudi, dia terima Ishak alaihissalam. Ishak sebagai anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey? Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada cabang Ismail alaihissalam. Itu bezanya. Jadi Ishak dengan Ismail adalah adik-beradik. Ya tak? Isaac and Ismail, they are brothers. So the Israelis came from Isaac and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came from Ismail. But they are all brothers. So that's why Allah says will be from the brothers. They are brothers. Jadi dari situ kemudian that God will put His words into the mouth of these prophets, which He will deliver to the people. Jadi these are words of God. Whenever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says something, it is the words of God, wahyu. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the Quran, Allah says, Innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Verily I am a man like you, but I have been given this wahyu revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. Your God, your Lord, there's only one. No two, no three, there's only one. He has given to me this wahyu. So this is in the Quran. Jadi here Allah tells Musa alaihissalam, I am going to put my words into his mouth. Ya tak? Jadi itu kata-kata Allah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima, kemudian dia sampaikan. Itu je. Jadi ini juga dalam Bible pun kata begitu. Dalam Bible pun kata begitu. Jadi that is what Rasulullah is all about. Hari ini kita, this month kita bulan Maulid, bulan Maulid, birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita aqimis salata li dhikri, meaning you establish prayers to remember me. Kamu dirikan sembahyang untuk mengingat aku. Kemudian ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang yang beriman, telah mewajibkan atas kamu berpuasa. Tapi dia tak pernah kata aku dah sembahyang, kau pun sembahyanglah. Dia tak pernah kata aku dah puasa, kamu pun puasalah. Tak ada kan? Never said that. He never say I have already established prayers, you also must pray. He never said that. Allah never said I have already fasted, you also must fast. But in the case of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Oh believers, Allah says I, that is Allah, and my angels have already
read salawat upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, now you, the believers, now you too must say salawat upon him. You see the difference, eh? How important it is to say salawat upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh? Allah himself said salawat. His angels said salawat. Then only he command us to say salawat. Begitu pentingnya tu kedudukan selawat. Kita remeh-remehkan, kita kata tak payah ni, semua tak payah lah. Ada orang sampai kata bid'ah lah. Tapi dalam Quran Allah kata begitu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya sudah berselawat ke atas Nabi. Sekarang kamu wahai orang yang beriman, kamu pun selawatlah. Jadi di situ kita dapat faham apa tu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi kedudukannya, sehingga kan Allah sendiri berselawat ke atasnya, malaikat-malaikatnya berselawat ke atasnya, kemudian baru dia suruh kita berselawat. Jadi kita selawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, apabila umat aku berselawat ke atas Nabi, so sekali saja Allah akan selawat atasnya 10 kali atas kita. Yang ni selawat dari Allah tu adalah rahmat. Selawat dari kita ni doa. Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang cuba fikir. Allah command us to read selawat upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What do we do? Do we read selawat upon him? No. We say Allahumma salli ala Muhammad. Oh Allah, please selawat upon Muhammad. It's like a ball, you know, you're kicking back to him. Kick back, say, oh Allah, please salawat upon him. That is what we are saying, Allahumma salli ala Muhammad. Why? We don't have that capacity to say salawat upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So we got to sing Allah's help, oh Allah, please salawat upon him. You see? And without this salawat, your prayer is not valid. Salawat in the tahiyat is one of the rukun sembahyang, ya tak? 13 rukun, salah satu daripadanya selawat. Kalau tak ada selawat, sembahyang tak sah. Itu begitu pentingnya kedudukan selawat ke atas Nabi SAW. Habis kita suka-suka, kita alah tak payahlah, ni semua bid'ah lah, macam-macam orang sekarang cakap. Orang-orang ini memang tak tahulah apa nak cakap saya, tak. Dia begitu bercetek pandangan mereka tu, begitu bercetek. Jadi bulan ini, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada ratusan tahun dulu pun orang-orang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, barang siapa belanjakan 1 dinar untuk mengingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia di syurga akan berada sama-sama dengan aku, katanya. Sayyidina Uthman ni salah seorang daripada 4 khalifah yang terjamin dan juga 10 orang yang terjamin syurganya. Dia kata begitu, barang siapa belanja 1 dinar untuk memperingati hari keputeraan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dia, aku jamin, bersama dengan aku di syurga, katanya. Sampai begitu. Kita tak nak. Baru dia kata belanja 1 dinar saja, bukan banyak. Kalau belanja lebih macam mana? Kita ni 12 malam, tiap-tiap malam makan besar-besar, banyak macam-macam ada. Subhanallah, dia punya rezeki banyak. Jadi begitu pentingnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam sebuah buku daripada Amerika, dalam sebuah buku dia kata 100 greatest leaders of the world. 100 orang saja dalam seluruh dunia, greatest leaders of the world. Nama pengarangnya Michael Hart. Dia kata dia letak Muhammad sallallahu alaihi wasallam nombor 1 dalam list tu. Dalam list 100, nombor 1 Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Dia ada kriteria. Kriteria says, first of all, sangat singkat masanya. Masa perjuangannya sangat singkat, 23 tahun saja. 23 tahun. Daripada pelantikan sebagai Nabi, kemudian sampai wafat, 23 tahun saja. Dalam 23 tahun, dan juga dia tidak punya wang ringgit, tidak punya senjata, tidak punya apa-apa. Kelebihan tak ada. Least of the means. Kemudian conquered most of the minds. Dia dapat menguasai pemikiran yang sangat ramai. Jadi hari ini kalau kita tengok seluruh dunia 1,5 bilion, bukan million tu, 1,5 bilion, 1,500 juta manusia dalam seluruh dunia adalah penganut Islam, penganut agama Islam. Mereka semua sembahyang, mereka semua baca selawat, mereka semua asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya tak? Seluruh dunia. Daripada diturunkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan satu pencapaian, satu pencapaian yang tertinggi sekali. Tak ada manusia dapat capai gitu. Maka itu letaknya nama itu sebagai nombor 1 dalam 100 ya pemimpin-pemimpin yang terulung dalam dunia. Ini pengakuan daripada seorang yang bukan Islam, bukan Muslim, Michael Hart. Jadi ini penilaian orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi penilaian Allah Subhanahu wa taala sudah tak payah cakap lah, ya tak? Jadi begitulah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pula nak abaikan, kita tak nak berselawat, kita tak nak itu, tak nak ini. Cuba fikir, bacaan maulid ini adalah peringati keputeraan atau kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari lahirnya, ini sejarah. Bila Siti Aminah melahirkan anaknya, kemudian anaknya hilang sekejap, hilang daripada muka. Mana pergi anak? Tak tahu. Bayi itu hilang terus. Waktu hilangnya itu di negeri Persia. Negeri Persia, mereka ni Majusi, semua sembah api. Dan atas gunung itu apinya tak pernah padam. Tak pernah padam. Selama-lamanya ratus-ratusan tahun tak pernah padam. Waktu tu api itu padam. Sebab apa? Jibril alaihissalam bawa ini bayi ni tunjuk keliling dunia, pamerkan keliling dunia. Rahmatan lil alamin. Maka api yang disembah oleh Majusi beratus tahun tu padam dengan sendirinya. Sebab bayi ni lalu di sana. Itu sejarahnya. Begitu. Jadi daripada kelahiran, waktu sebelum lahir, Siti Aminah, ibunya, masa dia mengandung anak ni, bayi ni, dia kata, aku rasa ada satu cahaya masuk ke dalam perut aku. Dia mengandung. Ayahnya meninggal. Lepas tu, lepas berapa bulan ayahnya meninggal. Kemudian ibunya ceritakanlah. Jadi waktu kelahirannya tu, nak lahir malam itu, kata Siti Aminah, ibunya, rumah tu terang benderang. Rumah tu terang benderang. Kemudian riuh rendah, dengar suara riuh rendah. Macam mana riuh rendah? Rupa-rupanya ada malaikat-malaikat datang nak menyambut kelahiran bayi ni. Dan malaikat beritahu kepada Siti Aminah, engkau akan melahirkan seorang anak yang menjadi pemimpin seluruh dunia. Pemimpin manusia seluruh dunia. Itulah kejadiannya waktu nak lahirkan anak ini. Keistimewaannya tu, keistimewaannya. Bila lahir jadi hilang. Macam mana hilang? Jibril bawa keliling seluruh dunia. Macam itu. Pamerkan. Ini sudah ada. Rahmatan lil alamin sudah ada. Rahmat seluruh alam sudah ada. Macam itu. Jadi dengan cara begitu, maka Nabi SAW adalah
yang ke-124,000 nabi-nabi. Di antara nabi-nabi, Allah kirimkan 124,000 nabi. Ya, yang terakhir adalah Muhammad SAW terakhir, ya. Jadi sebab itu sebelumnya itu nabi-nabi sebelumnya pun sudah sampaikan, sudah sampaikan akan datang seorang nabi terakhir dan sebagainya, tapi masih mereka tak percaya. Itu dia pasal lah, ya tak? Tapi buktinya nyata, bukti nyata daripada kitab-kitab yang sebelumnya, dan juga daripada nabi-nabi sebelumnya, semua dah katakan ada dalam kitab-kitab mereka sendiri. Tapi cuma mereka tak nak percaya, itu terserahlah, ya tak? Terserah. Tapi kita kena pegang kuat, ya, perkara itu kita kena pegang kuat. Dan juga di situ apa kata Allah kepada Musa alaihissalam, kata-kata aku masukkan ke dalam mulutnya. Jadi itu wahyu Allah sampaikan kepada Nabi. Sebab apa? Nabi itu maksum. Dia tak tahu, tak ada belajar apa-apa, tak tahu baca, tak tahu tulis. Dari mana datangnya ayat Quran tu, macam mana datangnya? Ya tak? Itu langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, direct from Allah. There's no way that he can learn anything because he cannot even read, cannot write, right? So that is the proof that whatever he say is from the Quran, from Allah. In the Quran, Allah testified to that. Allah says, whatever he says is not from his heart. It's from the wahyu, part of the wahyu. Illa wahyu yuha. So it's part of the wahyu, part of the revelation. Whatever he say is part of the revelation. So itu yang Allah janji, Allah jamin bahawa apa yang dikata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daripada dirinya sendiri. Sedangkan Nabi waktu nak keluar, nak pergi ke hijrah, Nabi ambil pasir, dia lemparkan. Pasal ada orang tunggu nak bunuh dia. 18 anak muda tunggu nak bunuh. Dia keluar dari rumah, dia ambil pasir, dia lempaskan. Sekali dia orang semua tidur, dia keluar. Itu pun Allah kata apa? Wa ma ramaita idh ramaita wa ma ramaita walakinna Allah rama. Yang kau lemparkan pasir itu bukan kau yang buat, aku yang buat, dia kata. Allah mengaku dia yang buat, bukan kau buat. Ini dalam Quran, wa ma ramaita idh ramaita wa ma ramaita walakinna Allah rama. Yang kau lempar itu bukan kau yang buat, aku yang buat. Orang-orang baiat, ambil baiat janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah, di situ kata Allah Taala, it is not you they baiat, it is me. My hand is upon your hand, upon their hand. Jadi macam itu. Jadi segala apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah mengaku dia yang buat. Dalam Quran. Jadi di situlah kita dapat faham kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita haruslah sudah jadi satu kewajipan. Sebab Allah kata sallu alaihi wasallimu taslima, selawatlah kamu. Ini perkataan sallu itu adalah dari segi nahwu, itu adalah satu command artinya satu perintah. Setiap perintah kita kena laksanakan, perintah. Kullu amrin zi wujub, jadi wajib kita kita laksanakan. Begitulah marilah kita baca selawat sebanyak-banyaknya, lebih-lebih lagi dalam bulan yang mulia ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita satu petunjuk yang baik, insyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ahli sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum Allahumma taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.